નેતા ઉદ્ધવ ઠાકરે મુંબઈના આઝાદ મેદાન ખાતે ચાલી રહેલા શિક્ષકોના આંદોલન દરમિયાન મીડિયા સાથે સંવાદ કર્યો। શિવસેનાના નેતા ઉદ્ધવ ઠાકરે મુંબઈના આઝાદ મેદાન ખાતે ચાલી રહેલા શિક્ષકોના આંદોલન દરમિયાન મીડિયા સાથે સંવાદ કર્યા। ઉદ્ધવ ઠાકરે શિક્ષકોની માંગણીઓનું સમર્થન કરતા જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકારના વચન છતાં અનુદાન વિના શાળાના શિક્ષકોને હજુ પણ ન્યાય મળ્યો નથી। તેમણે સરકાર પર આક્ષેપ કર્યો કે કેન્દ્રના ઇશારે શિક્ષકો પર અન્યાય થઈ રહ્યો છે અને શિક્ષકોના હક માટે શિવસેના સંપૂર્ણપણે તેમના સાથે ઊભી રહી છે। ઉદ્ધવ ઠાકરે કહ્યું, આપણી સંસ્કૃતિમાં ગુરુને દેવ સમાન માનવામાં આવે છે, પણ સરકાર ગુરુઓનું સન્માન કરતી નથી। તેમણે શિક્ષકોને આશ્વાસન આપ્યું કે તેમની માંગણીઓ સંતોષાય ત્યાં સુધી શિવસેના તેમની સાથે લડતી રહેશે અને ઉદ્ધવ શિક્ષકોની એકતા અને સંઘર્ષશીલતા માટે પ્રશંસા પણ કરી અને જણાવ્યું કે એકતા જ આપણું સૌથી મોટો હથિયાર છે ને આ લડત જીત્યા વિના અમે શાંત નહીં બેસી। આંદોલન દરમિયાન ઉદ્ધવ ઠાકરે સરકારની વલણની ટીકા કરી અને કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રના ભૂમિપુત્રો અને શિક્ષકોના દબાવવા માટે સરકાર પ્રયાસ કરે છે, પણ અમે એક થઈ સરકારને મજબૂર કરીશું। તેમણે ઉમેર્યું, સરકાર દ્વારા માઇક્રોફોન બંધ કરવાનો પ્રયાસ થયો છતાં શિક્ષકોનો અવાજ દબાવી શકાય નહીં। આંદોલન વિજયી થશે અને જલ્દી જ આઝાદ મેદાનમાં વિજય ઉજવવા ફરી મળીશું, એમ તેમણે જણાવ્યું। શિક્ષકોના આંદોલનને હવે રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે વ્યાપક સમર્થન મળ્યું છે। એનસીપીના નેતા શરદ પવાર, રોહિત પવાર સહિત અનેક નેતાઓએ પણ આંદોલનકારો સાથે સંવાદ કર્યો। રાજ્ય સરકાર સામે દબાણ વધ્યું છે, શિક્ષકોની માંગણીઓ પર તાત્કાલિક નિર્ણય લેવાય। विधिमंडळात येण्यापूर्वी आझाद मैदानला गेलो होतो आणि आझाद मैदानामध्ये एकतर विना अनुदानित शिक्षक आणि दुसरं म्हणजे गेले अनेक वर्ष आम्हाला घरं द्या ही मागणी करणारे गिरणी कामगार या दोघांची आंदोलनं तिकडे सुरू आहेत। मला एका गोष्टीचं वैषम्य वाटलं, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अधिवेशन इकडे सुरू आहे, लोकप्रतिनिधी इकडे आलेले आहेत, परंतु लोक ज्या व्यथा त्यांच्या वर्षानुवर्षे मांडतायत ते मात्र आझाद मैदानात तिकडे आंदोलन करतायत। साहजिकच आहे, शिक्षकांना सुद्धा आम्ही वचन दिले की आम्ही तुमच्या लढ्यामध्ये, तुमच्या न्याय हक्काच्या लढाईमध्ये तुमच्या सोबत आहोत। गिरणी कामगारांचा तर प्रश्नच नाही, कारण गिरणी कामगारांचा संप जर का तांत्रिकदृष्ट्या पाहिलं तर अजूनही सुरू आहे आणि त्यावेळेला या गिरणी कामगारांच्या तोंडाला पानं पुसण्यात आली। वनथड हा जो काही प्रकार केला गेला, गिरणी कामगारांची घरं तर गेलीच, गिरण्यांच्या जमिनी गेल्या, तिकडे टॉवर्स उभे राहिले, अनेक मॉल्स उभे राहिले आणि ज्या गिरणी कामगारांनी रक्त सांडून घाम गाळून ही मुंबई उभी केली, नवे संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन करून ती मिळवून दिली, तो गिरणी कामगार मात्र स्वतःच्याच नगरीमध्ये बेघर झाला। आमच्यावरती नेहमी एक आरोप केला जातो जो अर्थातच खोटा आहे की शिवसेनेने मराठी माणसासाठी काय केलं। माझं सरकार जर का यांनी पाडलं नसतं तर साहजिकच आहे, मी यांना सर्व गिरणी कामगारांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील पोलिसांना सुद्धा घरं द्यायला सुरुवात केलीच होती, पण विशेषतः गिरणी कामगारांना पोलिसांना ही मुंबईमध्ये घरं दिली असती, पोलिसांना मिळत आहेत पण अजूनही दिली असती। आज आमची हीच मागणी आहे की एका बाजूला गिरणी कामगार हा मुंबई बाहेर फेकला जातोय, त्यांना शेलू आणि वांगडीमध्ये पाठवलं जाते आणि धारावीच्या माध्यमातून अदानीला मात्र अख्खी मुंबई आंदण दिली जाते। तर आमची आग्रहाची मागणी आहे की गिरणी कामगारांना धारावीमध्ये घरं द्या धारावीकरांसोबत आणि अदानींचे टॉवर हे शेलू आणि वांगडीला उभे करा। जाऊ द्या तिकडे देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरती अदानींनी जरूर टॉवर बांधावे, नाहीतरी त्यांना भरपूर TDR मिळालेलाच आहे, तो TDR त्यांनी देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरती वापरावा, तो TDR त्यांनी शेलू आणि वांगडीला वापरावा, तिथे सगळे टॉवर बांधा। पण ज्यांनी हक्कानी मुंबई मिळवून दिली त्या गिरणी कामगारांना मात्र तिथे पाठवण्याच्या ऐवजी गिरणी कामगारांना धारावीत घरं द्या। गिरणी कामगारांना कुर्ला मदर डेअरीची जी जमीन ही सुद्धा दिलेली आहे अदानीला, तर तिथे गिरणी कामगारांना घरं द्या आणि अदानींचे टॉवर हे शेलू आणि वांगडीला जाऊ द्या। आमचं काही म्हणणं नाही, देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरती अदानीने टॉवर बांधावे, आमची काही म्हणणं नाही आहे। तर अशा या गोष्टी आहेत आणि शिक्षकांना सुद्धा तुम्ही वाटेल तसं वेडवाकडं इतर कामं देऊन वापरून घेता। म्हणजे मराठीचा मुद्दा आता गरम झालेलाच आहे, नुसता हिंदी सक्तीचा GR त्याचा विरोध करून चालणार नाही। तर मी मराठी माणूस आता एकवटलेला आहेच। आमचं म्हणणं परत परत सांगतोय की कोणत्या भाषेला विरोध नाही, पण सक्तीला विरोध आहे। त्याच्यामुळे हिंदी सक्तीच्या GRला विरोध करून उपयोग नाही आहे, तर तो GR काढणाऱ्यांना, तो GR लादणाऱ्यांना, हिंदी सक्ती करणाऱ्यांना आपण विरोध केला पाहिजे। तर हे असे काही मुद्दे आहेत ज्याच्यावरती आता रोज चर्चा चालू आहे।